नमस्कार बंधु माने जय जगन्नाथ। आपण माने देखुछंती रियल ओडिशा टीवी। तो बंधुगण आज आपण मानको पाई नै आसीछु ओडिसा रे एक अपूर्व अपरिचित प्राकृतिक स्थल बंद खमन जलप्रपात। सर चालंतु दर्शक बंधु डेरी न करिकी आज आमे बाहरी पड़िबा बंद खमन जलप्रपात को। बंधु माने वर्तमान आमे बाहरिलु राउरकेला रु बंद खमन जलप्रपात को। राउरकेला रु बंद खमन जलप्रपात र दूरता होउछि 70 किलोमीटर। आ वर्तमान जो दृश्य आपण देखुछंती एटा होछि हमर राउरकेला बारकोड रोड। आ ए छक होछि हमर लाठीउडा छक जोडी दी डाहण देकी जीवाको पड़िबो बलाणी रास्ता देकी। चारि पाख देखिले सबुज प्रकृति पहाड़ और गाँव दृश्य मन को अनेक शांति देउछि। एही यात्रा केवल एक स्थान को जीवाकू नुहे, यह होछि एक अनुभूति प्रकृति सहित एक निजस्व संपर्क गढ़िबा यात्रा। एपरि दृश्य देखि मन शांति हुए। यह होछि से ओडिशा जाहाको आमे सत्यरे कहू रियल ओडिशा। बंधु माने देखंतु यह होछि बंद खमन झरणा पूर्वरु थिबा गोटिए अपूर्व जंगलर दृश्य जाहाको आमे गोटिए उच्च स्थानरु देखुछु। चारि पाख केवल गछ लतार भरा मन हुए पृथ्वीर समस्त सबुजता एठी एकाठी होइछंती। एही उपरु तळकु देखिले एमिति लागुछि प्रकृति को विशाल चित्र जहा निजे अंकिछि। आसंतु बंधु माने एही सुंदर जंगल दृश्य अनुभव करी बढ़िबा बंद खमन झरणा दिगको।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ଖାମାନ ଝରଣାର ତଳର ସଜୀବ ଦୃଶ୍ୟ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ବହୁଥିବା ଝରଣାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ମନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରାକୃତିକ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଗଛ ଗଛାଳି, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଏହି ଝରଣା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ବର୍ଷା ଋତୁର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଝିଅରି ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନୃତ୍ୟ, ଏକ ଅନନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯାହା ପାଣିରେ ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ମିଶି ଦେଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଶୋଭାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ବନ୍ଦ ଖାମାନ ଝରଣାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ରିଏଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗର୍ବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଧନର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ ଏକ ନୂଆ ଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ବନ୍ଦ ଖାମାନ ଝରଣାର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଝରଣା ଜଳ, ଚାରିପାଖ ଗମ୍ଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସବୁଜ ପାହାଡ଼। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଚକ୍ଷୁରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଅପୂର୍ବ। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି କେବଳ ଏହି ଝରଣାର ଏକ ଝଲକ ପାଇଁ। ବନ୍ଦ ଖାମାନ କେବଳ ଏକ ଝରଣା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଓ ମନୋଭାବ ଦୁହିଁକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କିପରି ନିଜ ହାତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଳା। ବନ୍ଦ ଖାମାନ ଝରଣା ତାହାର ସାକ୍ଷୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କେତେ ଖୁସିରେ ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ।
तो बंधुगण आज बंद खमन जलप्रपात आपण मानकु केमिति लागला निश्चय कमेंट माध्यम लिखिकी जणांतु और आज वीडियोटा को आपण माने जदि पसंद कले तो निश्चय लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आम ओडिशा टीवी सहित जड़ित रहिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण आज वीडियोटा को एटिकी रखिलु पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे। जय जगन्नाथ।